नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंद अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः। परीक्षित उवाच ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् शतशतः परे। श्रीशुक उवाच बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् जनकात्मसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भावार्थं च आत्मनि कल्पनाय च सैषायुपनिषद् ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजै धृतः श्रद्धया धारयित यस्तां क्षेमं गच्छेत किञ्चनः। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितं नारदस्य च संवादं ऋषेर्नारायणस्य च। एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रियः सनातन ऋषिं द्रष्टुं ययो नारायणाश्रमं। यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणां धर्मज्ञानसमुपीतमाकल्पदस्थिता तपः। तत्रोपविष्टः ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतो पृच्छम् इदमेव कुरुद्वः। तस्मै अवोचद् भगवान् ऋषीणां शृणुतामिदं यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनां। श्रीभगवानुवाच स्वयंभुव ब्रह्मसत्रं जनलोके भवत्पुरः तत्र स्थानां मानसानां मुनीनाम् ऊर्ध्वरेतसां। श्वेतदीपं गतवती त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरं ब्रह्मवाद सुसंप्रीतः श्रुतयो यत्र सेरते। श्रुतयो यत्र सेरते तत्र यममभूत् प्रश्नं त्वं यां यमनुपृच्छसि। तुल्यः श्रुतः तपःशीलस्तुल्यः स्विसारि मध्यमः अपि हि चक्रु प्रवचनम् एकं शुश्रूषवे परे। सनन्दनन्दन उवाच स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सहशक्तिभिः तदन्ते बोधयान् चक्रुर्स्थलिङ्गैः श्रुतयः परं। यथा शयानं सम्राजं वन्दितस्तत्पराक्रमैः प्रत्युहे सभीत्यः सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः। श्रुतय ऊचो जय 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 हजामजितदोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगत् अगजगदोकसामखिलसत्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरे निगमा। बृहदुपलब्धमेतव वयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयोर्विकृते मृदिवा विकृतात्। अतरिषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। इति तव सूरयस्त्रधिपतेऽखिललोकमल क्षपणकथामृतादिमवगाह्य तपांसि जहुः। किमुत पुनः स्वधामभिदुताशयकालगुणा परमभजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्। धृतय इव श्वसन्त्यशुभृतो यदि तेऽनुविधा महदहमादयोऽण्डमसृजन् यदनुग्रहत। पुरुषविधोन्मयोऽत्र चरमो न मया दिशु यः सदसतः परं त्वमथ यदि स्ववशेषमृतम्। उदरमुपासते यऋषिवर्त्मसुकूर्पदृश परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्। तत उदगादनं ततव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। स्वकृतविचित्रयो निषुभिसन्निवहेतु तया तरतमतश्चकास्य नवलवत् स्वकृतानुकृति। अत वितथा स्वमो स्ववितथं तव धाम समं विरजधियोन्मयं त्यभिविपण्यव एकरसं।
स्वकृतपुरे स्वमीश्वबहिरन्तरसंवरणम् तव पुरुषन् वदन्त्यखिलशक्तिधितो सकृतम् इति नृगतिं विवेच्य कवयो निगमावपनम् भवत उपासते ग्रीमभवं भुवि विश्वसिता दुरभगमात्मतत्त्वनिगमाय तवाततनो चरितमहामृतादिपरिवर्तपरिश्रमणा न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपि स्वरते चरणसरोजहं सकुलसङ्गविसृष्ट गृहा त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसृहेत् प्रियवा चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नवतरमन्त्यहो वसदुपात्सनयात्महनो यदनुसया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृता निभृतमरून्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि अयो स्मरणात् स्त्रियौरगेन्द्रभोगभुजदण्डविसक्तधियो वयमपि ते समदृशङ्घ्रिसरोजसुधा कैहनुवेदबतावरजन्मलयोऽग्रसरम् यत उदगादृशीर्यमनुदेवगणा उभये तरहि न सन्न चासदुभयं न च कालजव किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा जनिमसता सतो मृतिमुतात्मनि ये च विदां विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरोपितै त्रिगुणमय पुमानिति विदाय दबोधकृता त्वयि न ततः परत्र शववेधबोधरसे सदिव मनस्त्रिभ्रेस्त्वयि विभात्य सदा मनुजाद् सदभिमृशन्त्यसे समिदमात्मतयात्मविदम् न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनो प्रविष्टमिदमात्मतया वसितम् तव परिये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया तौ तपदाक्रमन्त्यविगणय्यशिरो निरिते परिवयसे पशो निवगिरा विबुधानपि तां त्वयि कृतसौहृदा खलु पुनन्ति न ये विमुखा त्वं करणास्वराड्रखिलकारकशक्तिधर स्तव बलिमोद्वहन् क्षितिसमद्यन्त्यजया निमिषा वरसभुजोऽखिलाचितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवत सकिता सुरचरजाथय तिरस्तरजातया सुरजयोथ निमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त तथा न हि परमस्य कश्चिदपरो न परस भवेत् वियतैवापदस्य तव शून्यतुलां दधत अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तरहि न शास्यते तिनियमो ध्रुवनेतरथा अजनिचयन्मयं तदविमोच्य नियन्त्री भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया न घटत उद्भव प्रकृतिपुरुषयोरजयो रुभययुजा भवन्त्यशुभृतो जलवोद्बुधवद् त्वयि तयि मे ततो विविधनामगुणैर्परमे सरितैवाणवे मधुनिलील्युरसे सरसा
दृशो तव मायया भ्रमभविष्यवगत्य भृशं त्वयि सुधियो भवे दधति भावमनुप्रभवम् कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रुकुटी सृजति मोहो स्त्रीडे मीरभवचरणे शुभयम् विजितऋषिकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं य इह यतन्ति अन्तिमतिलोलमुपायखिदा व्यसनसतान्विता समवहाय गुरो शरणम् वणिजैवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधनधामधरा सुरथै स्त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोऽन्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्द्रिशयो विमदा स्तौत भवत्पदाम्बुजहृदो गभृदङ्घ्रिजला दधति सकृन्मना स्वय्य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् सतैदमुत्थितं सदिति चेननुतर्कहतं व्यभिचरति क्वच मृषा नथतो भययोग व्यवहृतये विकल्पयिषितोऽन्धपरम्परया भ्रमयति भारती तौरुवृतविरो तजडान् न यदिदमग्र आसन भविष्यदतो निधना धनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैर्वितथ मनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधा स यदजया त्वजा मनुसहितगुणां सजुषन् भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभग त्वमुत जहासिता महिरिव त्वचमातभगो महसि महीयसेष्टगुणिते परिमेय भग यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा दुरधिगमो सतां हृदि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः असुत्रिपयोगिनाम् उभयतोऽप्यसुखं भगवन् ननपगतान्तकाद्रनधीरूढपदाद्भवत त्वदवगमी न वेति भवदूथशुभाशुभयोर् गुणविगुणान्मयां स्तरहिति अभृतान् च गिर अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजै द्युपतय एव तेन ययोरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराडनिचया ननु सावरणा खैवरजां शिवान्ति वयसा यशः यश्रुतया त्वयि फलन्त्यसन् निरसनेन भवन्निधना। श्री भगवान् उवाच इति तद् ब्राह्मणः पुत्रा आश्रित्यात्मानुशासनं सनन्दन्थमथा नरचो सिद्ध्वा ज्ञात्वा मनोगतिम् इत्यशेषसमाम्नाय पुराणो उपनिषद्रस समुद्धृत पूर्वजाते व्योमयानैर्महात्मभिः तं चैतद् ब्रह्मदायाया श्रद्धया मानुशासनं धारयं सर्गं कामं कामानां भर्जनं नृणां। श्रीशुकोवाच एवं स ऋषिणा दृष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णः श्रुतधरो राजन् आह वीरव्रतो मुनि। नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां भावयो यो सतिः कला
इत्याद्य ऋषिमानम्यः तच्छिष्यां यश्च महात्मनः ततो गादाश्रमं साक्षात् पितृद्वैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रह तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखाश्रुतम् इति तद्वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्नकृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणोऽपि मनः सरेत् योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यसृष्टवेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरा संस्थिता यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्यै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम 87तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।